Tipra Motha Executive Member and candidate Runiel Debbarma took his campaign to the streets of Sipar VC today, launching a high-energy door-to-door drive and rally. Accompanied by Bloc President Dipak Debbarma and TWF member Sagarika Debbarma, the candidate was flanked by thousands of supporters in a significant show of regional strength. Speaking to reporters during the march, Runiel Debbarma signaled absolute confidence in his re-election bid for the 14 Bojungnagar Wakinagar constituency. He projected a historic win, aiming for a margin of 25,000 votes, a figure that would shatter previous records in the area. The response from voters has been overwhelmingly positive, he stated. The EM didn't hold back regarding his opposition. He predicted a total collapse for the BJP in the upcoming polls, claiming that the Saffron party would fail to secure even 5,000 votes locally. 14 Bojungnagar Wakinagar ni 32 number polling station Sipar VC village o joto kami amsa singru gui sini haine 12 tarik chongmari ni bagi sing kokpil laika sini joto je o amsa ni joto lukurok bak sakai sing tini phungni 9 ni simi kokpil lai tabu ekta bajika kai omono joto je nukhungo habmani sing bisi nukhungo habmalia ngai je nukhunga habka jotoni no positive response thanayo sing oro 96% vote pano taklai tei 1-2% barine ni asa khayo sing ebong sipai ADC village singya sara 14 Bojungnagar Wakinagar sing taklai prai 25,000 votes mani Tipra Motha party ko playing na thang to ebong ani kogna da nang nang nor 17 tarik luknai ebong tini bo mega joining program to sarik jorabo poniko chomniyo omo khas no gaw eba লক্ষীপুর বিসি রাজীব গান্ধী স্কুল নি যে ভোটার সমস্ত ভোটার যে বিরোধী দল তংনাই বিজেপি তংনাই তিনি সিন দল হাই বড় জয়েনিং খাই ইনকা হাইগেন কয়েকদিন তেবো জয়েনিং প্রোগ্রাম সিন 14 Bojungnagar এমনি তো আছে বড় করি কারণ কি থানায় বড় অনেক কম বুমন সিং যে মার্জিন তংমনি বুট মার্জিন তংমনি সিং টোটাল আপ টু 17,000 বুট মান অমন বিসিং বিজেপি মান মাত্র 5,000 ইনকা 5,000 টাকলে 1,000 পন কাগলাক বিজেপি অমন তিনা মিডিয়ান বিসিং দিছা অনো মার্জিন টাকলে সিং मार्जिन तो तेब गोबां खायो ते टोटल बुट 25,000 हनि हिसाब खलायले जाक जत्त जे ग्राउंड रिपोर्ट मामनि इनका मैंने तब लुकुरब मालनि बगे सिं जत्त पोलिंग स्टेशन सिं बुट वाइज के कैंपेन खलाय दङ नग नग तेब प्रचार जोरदार प्रचार खलाय दङ एवं सिं 14 Bojungnagar सिमिया सारा तिपन तिप्रा सारा 12 तारिख नि बगे फान थंलाय जाक जे पाइ आन्ड्र समारि बुट रुइ बुबागरना खप्लाय खायने हनि कारण कि लुकुरब सिजाक जे कुबुइके तिप्रासानि मानथाय सकतेन बे लराय खायने के एकमात्र बुबाग्रा एकमात्र Tipra Motha पार्टी तिप्रासानि मानथाय सकतेन बे चिरि खोंने के बुबाग्रा Tipra Motha पार्टी अम जत पब्लिक न जत लुकुरंग सिजा अमैनो पब्लिक रना सिंजाक 12 तारिखो आन्ड्र सुमारि बुद्रि Tipra Motha पार्टी ने कप्लाय खाय जे सिनि मानथाय सकते जे मायं तमनि अ मानथानि लगी रनानि बागि एवं बुबाग्रा ते फान क्राक खाय सिन बागि चिरि खग्रना बागि बुबाग्रा आन्ड्र सुमारि बुद्रनि तयरंग लायजा रेडिंग लायजा सर त कैसे सुंगमों बीजेपी नि खरकसा मंत्री नि खुबै जे सावै मानखा बसाक बाय थांजे साका आंध्र शो बुट दिखां के बीजेपी ओ थांनि सौनाय आकगले बबा हाइफिरो मंगावनि अम हायनो पब्लिक न होयरानि खाय दङ बन कग्रग थाथारनि अम हायनो सकांबो अनेक विभिन्न रकम कक सावबो मीडिया बो तिप्रासानि बेफारे हानिया साव सबनि एजेन्ट हिसाबै सामुंख्लाय दङ सिं जतसि बसंनि एजेन्ट हिसाबै सामुंख्लाय दङ तिप्रासानो अराय परे क्लाइनेन बागि जे सामुंख्लाय दङ अम तिप्रासा लुकुरक सिजाक बिनि कगनो सिरियसलि केबन हायो हामा With the election results set to be finalized on April 17, the Tipra Motha is banking on grassroots momentum to consolidate its hold. EM Debbarma concluded by asserting that the ballot box will ultimately confirm a resounding victory for the Motha. Reported by Boyar from Mohanpur, Chini, Khorang.